lagi dengan saya Askar Al-Hafid. Kali ini saya akan melihara manuk, guys. Gimana ya? Makanannya buat manuk yang kayak gini, guys. Impun, guys. Impun. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Klik loncengnya, klik semua. Mantap. Kita ajak manuknya main, guys. Tuh, guys. Ya. Ayo main. Wait, main, guys. Main ini, Guys. Kita coba. Tuh, guys. Lucu kan? Tuh, guys. Ini hasil anak manuk piit, guys. Dadah, kembali lagi.